اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. فزکس کلاس 11 میجرمنٹس چیپٹر 1. فزکس از دا موسٹ فنڈامنٹل برانچ آف فزیکل سائنسز. فزکس از دا موسٹ فنڈامنٹل سب سے زیادہ فنڈامنٹل بنیادی برانچ آف فزیکل سائنس. فزیکل سائنسز کی سب سے بنیادی ایک برانچ ہے. فزکس ڈیلز ود دی اسٹڈی آف میٹر اینڈ انرجی. فزکس کا تعلق ہے اسٹڈی آف میٹر کا مطالعہ. میٹر مادہ، ہر وہ شے جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے. اینی تھنگ وچ ہیز میس اینڈ کین بی میئرڈ اینڈ کین بی فزیکلی آکوپائی اسپیس اینڈ انرجی دا ایبلٹی اور کیپیسٹی آف اے باڈی ٹو ڈو ورک. دیٹ از انرجی. So the study of matter and study of energy and the relationship between them. Energy, matter, their studies and the relationship between them. That is physics. It is the definition of physics. Physics is an experimental science. Physics ہے experimental science and the scientific method emphasizes. اور جو scientific method ہوتا ہے emphasizes اس بات پہ زور دیتا ہے the need of accurate measurement. the need ضرورت of accurate بالکل ٹھیک اسے کہیں گے accurate measurement of various measurable physical quantities. مختلف measurable physical quantities جن کی پیمائش ہو سکے ان کی ٹھیک پیمائش پر scientific method زور دیتا ہے اور یہ فزکس ایک experimental science ہے. physics provides the basic principles and laws. فزکس ہمیں دیتی ہے دا بیسک پرنسپلز بنیادی اصول اینڈ لاز اور وہ قوانین دیٹ ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ جن سے ہمیں مدد ملتی ہے انڈرسٹینڈ سمجھنے کی. دا مسٹریز آف ادر سائنسز. دوسری سائنسز کی جو مسٹریز ہیں، مسٹریز کہتے ہیں چھپی ہوئی بات، ایک ایسی بات جو کہ ایک معمہ ہو یا جو ایک چھپی ہوئی چیز ہو یا جس کا حل تلاش کیا جاتا ہو. دیٹ از مسٹری. سچ ایز ایسٹرانومی، کیمسٹری، جیولوجی، بایولوجی اینڈ ہیلتھ سائنسز. جیسا کہ ایسٹرانومی ہے، چاند ستاروں کا علم ہے، اس کی جو مسٹریز ہے اس کو سمجھنے کے لیے. کیمسٹری کی جو مسٹری ہے، کیمسٹری کی جو پیچیدہ باتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی فزکس عمل کرتی ہے. جیولوجی، جیو مینز ارتھ، لوجی علم، زمین کا جو ارتھ ہے جیولوجی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی. اور بایولوجی کو بھی سمجھنے کے لیے. اینڈ ہیلتھ سائنسز، اور ہیلتھ سائنسز کو بھی سمجھنے کے لیے جو فزکس ہے ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم اس کی پیچیدہ باتوں کو یا جو ابھی تک پر اسرار ہیں ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. فزکس دا فاؤنڈیشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. فزکس ایک بنیاد ہے، فاؤنڈیشن بنیاد آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یعنی فزکس ایک ایسی بنیاد ہے جس پر سائنس اور ٹیکنالوجی کھڑی ہوئی ہے. ٹیکنالوجی مطلب مشینیں بنانا، ایجادات کرنا، اور سائنس مطلب سمجھنا. دا ٹولز، ٹیکنیکس اینڈ پروڈکٹس آف فزکس. فزکس کی جو ٹولز ہیں، افزار ہیں یا تکنیک یا طریقہ کار ہیں، ہیو ٹرانسفارمڈ آور ڈریمز انٹو ریئلٹی. فزکس کی مدد سے کیا ہوا ہے؟ ہیز ٹرانسفارمڈ، تبدیل ہو گئی ہیں ہمارے ڈریمز ریئلٹیز میں. یعنی ہمارے جو خواب تھے، ہماری جو سوچ تھی وہ حقیقت میں تبدیل ہو گئی ہوئی ہے. دا کمفرٹ اینڈ پلیئرز ایڈڈ ٹو آور لائفز. دا کمفرٹس وہ آرام داری، پلیئرز خوشیاں، ایڈڈ ٹو آور لائف جو ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہے، آر دا فروٹفل ریزلٹس آف سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ ان ایوری ڈے لائف. وہ اسی وجہ سے ہے، اسی کا نتیجہ ہے سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، انجینئرنگ کا، جو ہماری ایوری ڈے لائف روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن آئی ٹی، یعنی یہی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. ہیز انٹائرلی چینج دی آؤٹ لک آف مین کائنڈ. اس نے انسانیت کا انٹائر، سارے کا سارا آؤٹ لک جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، انسانیت کی حالت کو بدل کے رکھ دیا ہے. بائی انیبلنگ، اس قابل بنا کر، فاسٹ مینز آف کمیونیکیشن، رابطوں کے تیز تر ذرائع، برنگنگ پیپلز ورلڈ وائڈ انٹو کلوز کنٹینٹ. دنیا بھر کے لوگوں کو برنگنگ، لے کے آنا قریب، کلوز قریب لانا، برنگنگ ورلڈ وائڈ انٹو کلوز کنٹیکٹ، دنیا بھر سے قریبی کنٹیکٹ میں لے آنا. ٹرننگ دا ورلڈ انٹو اے گلوبل ولیج، اور دنیا بھر کو تبدیل کرنا، ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے. برانچیز آف فزکس. فزکس کی برانچیز. Branches of physics. There are some important areas of physics.
फिज़िक्स के कुछ अहम एरियाज़ हैं, मीन्स कुछ अहम हैं। मैकेनिक्स एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फिज़िकल बॉडीज़ के बिहेवियर को स्टडी करती है। बिहेवियर होता है जो तर्ज अमल होता है। व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्सेज आर डिस्प्लेसमेंट, जब किसी चीज़ में फोर्सेज अमल करें या डिस्प्लेसमेंट पैदा हो, उसे कहते हैं मैकेनिक्स। इनकी एग्जांपल है लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। जब कोई इसी जिस्म पर फोर्स लगती है तो वो मूव करता है, बिल्कुल सीधा हरकत करेगा। या दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता है कि दायरे में घूमना। तो इस फोर्स के अमल से जो डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, डिस्प्लेसमेंट या हटना, एक जगह से दूसरी जगह हटना, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सब्जेक्टेड टू फोर्सेस, यानी जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए तो उस वक्त क्या होता है, उस बिहेवियर को, उस तर्ज अमल को मुताला करते हैं मैकेनिक्स में। और इसकी मिसाल है लीनियर मोशन है। कोई भी जिस्म में फोर्स लगने से खत मुस्तकीम में जाता है, लीनियर, एक ख़त में जो हरकत है। और सर्कुलर मोशन है घूमना, दायरे में घूमना। सो सिंपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बरकी मकनातीसी, इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज इलेक्ट्रिकली, बिजली की मदद से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज या ज़रात, उनका जो तर्ज अमल है, इंटरएक्शन तर्ज अमल। एंड द इंटरएक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, और मकनातीसी मैदानों का जो तर्ज अमल है विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की मदद से, यानी कि बिजली के जो मौसल है उनकी मदद से, यानी कि जो बिजली की मौसल है उनकी मदद से। क्योंकि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेटल में मूव करते हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी मिसाल वो देता है एसी जनरेटर। एसी बिजली जो है उसको जनरेटर जो है जनरेट करना, यानी उसमें भी मकनातीसी फील्ड होता है जब। तो इसी तरह से FM एंड AM। ऑप्टिक्स होता है यानी कि चश्मे, बसरियात। ऑप्टिक्स इन्वॉल्व्स द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की प्रॉपर्टीज़ पर का बिहेवियर का मुताला करती है। बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रोशनी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खूबियाँ या खसूसियात, क्या कर सकती है लाइट इस चीज़ का और बिहेवियर का। इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट यूज़ आर डिटेक्टेड, ख़ास तौर पर इंक्लूडिंग जिनमें शामिल हैं द कंस्ट्रक्शन यानी बनावट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे औजार दैट यूज़ आर डिटेक्टेड, जो रोशनी को महसूस करते हैं या रोशनी को इस्तेमाल करते हैं या उसे महसूस करते हैं। इसकी मिसाल है कैमरा एंड लेज़र। कैमरा जो होता है वो रोशनी को महसूस करके उसका बना देता है इमेज। एंड लेज़र जो होती है, जो लेज़र लाइट होती है। साउंड कहते हैं आवाज़ को। ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स साउंड है। साउंड इज़ वाइब्रेशन दैट प्रोपेगेट्स एज ए टिपिकली ऑडिबल मैकेनिकल वेव। साउंड एक ऐसी वाइब्रेशन होती है डेट प्रोपेगेट, जो फैल जाती है एज ए टिपिकली ऑडिबल मैकेनिकल वेव, काबिल समात। ऑडिबल जो कि सुनाई दे सके, टिपिकली ख़ास तौर पर काबिल समात है, मैकेनिकल वेव की शक्ल में फैल जाती है। थ्रू ए मीडियम सच एज एयर, किसी एक मीडियम में फैलती है जैसा कि एयर में, मतलब हवा होती है तो आवाज़ फैलती है एक लहर की शक्ल में। इसकी मिसाल है शोर, कि हवा में शोर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। और माइक्रोफोन जो होता है ये भी आवाज़ को महसूस करता है और उसे आगे पहुंचाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होता है? सॉलिड मैंने ठोस, स्टेट मैंने हालत, फिजिक्स कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मतलब ठोस अशिया। सॉलिड कहते हैं कोई भी जो ठोस चीज़ होती है, लोहा, लकड़ी, जो भी ठोस है, नहीं माया भी नहीं है, गैस भी नहीं है, जो ठोस है उसकी प्रॉपर्टीज खूबियों को और उसकी बनावट के साथ ही जो है होती है। इसकी मिसाल ट्रांजिस्टर है, PN जंक्शन जो है उनकी मिसाल है। प्लाज्मा फिजिक्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम ऑफ अनबाउंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। प्लाज्मा फिजिक्स होती है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम होता है, अनबाउंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स, आज़ाद पॉजिटिव और मनफी और मुस्बत ज़र्रात की किसी नेचुरल न्यूट्रल मीडियम में जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसा कि नियॉन साइन है। नियॉन साइन में की इसकी मिसालें हैं। मैग्नीटो हाइड्रोडायनामिक्स स्टडी ऑफ डायनामिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड्स। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड ऐसे मायात जो इलेक्ट्रिक बिजली कंडक्टिंग फ्लूइड
کے ساتھ جو ہے نا ان کی ڈائنامکس کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے دیٹ از ارتھکویک اسٹڈیز. اسپیس آف فزکس اسٹڈی آف پلازماز ایز دے کر نیچرلی ان دی یونیورس. کائنات میں جو قدرتی طور پر پلازما پائے جاتے ہیں ان کا مطالعہ کہلاتا ہے اسپیس آف فزکس. اس کی ایگزامپل سولر ونڈ ہے، اروراز ہے. کوانٹم میکینکس ڈیلز ود فزیکل فینومینا ایٹ نینوسکوپک اسکیل. ڈیلز ود فزیکل فینومینا قدرتی جو فینومینا ہوتے ہیں ایٹ نینوسکوپک اسکیل، وہ چھوٹے پیمانے پر نینوسکوپک پہ، ویئر دا ایکشن از آن دی آرڈر آف پلینکس کانسٹنٹ، جن میں پلینکس کانسٹنٹ کے مطابق کوئی ایکشن ہوتا ہے. بلیک باڈی ریڈیشن اور الیکٹران مائکروسکوپ ان کی یہ مثالیں ہیں. ہیٹ تھرمو ڈائنامکس کنسرنڈ ود ہیٹ اینڈ ٹیمپریچر اینڈ their ریلیشن ٹو انرجی اینڈ ورک. کنسرنڈ ود ہیٹ اینڈ ٹیمپریچر یعنی حرارت اور درجہ حرارت، ان ریلیشن ٹو انرجی اینڈ ورک، انرجی اور ورک کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا جو مطالعہ ہے. ہیٹ انجنس دیٹ از ہیٹ تھرمو ڈائنامکس. اسپیشل ریلیٹیوٹی ریلیشن شپ بٹوین اسپیس اینڈ ٹائم، ٹائم اور اسپیس کے درمیان کیا تعلق ہے. ٹو اسپیشل کیس آف انرشیل ریفرنس فریمز، انرشیل ریفرنس فریمز کی موجودگی میں. ریلیشن شپ بٹوین اسپیس اینڈ ٹائم ٹو اسپیشل کیس آف نان انرشیل ریفرنس فریمز. جنرل ریلیٹیوٹی، جنرل ریلیٹیوٹی ریلیشن شپ بٹوین اسپیس اینڈ ٹائم ٹو دی اسپیشل کیس آف نان انرشیل ریفرنس فریم. ان کی ایگزامپل ہے بلیک ہول اور ٹائم ٹریولنگ. ٹائم ٹریولنگ بلیک ہول. ایٹامک فزکس اسٹڈیز ایٹمز ایز این آئسولیٹڈ سسٹم آف الیکٹرانز اینڈ این ایٹامک نیوکلیس. ایٹامک فزکس کیا ہوئی؟ اسٹڈی آف ایٹمز ایز این آئسولیٹڈ سسٹم آف الیکٹرانز اینڈ ایٹامک نیوکلیس. الیکٹرانز اور ایٹامک نیوکلیس جو ہے اس کی مثال ہے ایٹامک اسپیکٹرا اینڈ ایکس ریز. یہ جو ایکس ریز پیدا ہوتی ہیں اور ایٹامک اسپیکٹرا جو ہے اس کی یہ مثال ہے. مالیکولر فزکس دی اسٹڈی آف فزیکل پراپرٹیز آف مالیکیولز. مالیکیولز کی طبعی فزیکل پراپرٹیز جو ہے ان کا مطالعہ. دا کیمیکل بانڈس بٹوین ایٹمز ایز ویل ایز مالیکولر ڈائنامکس. مالیکولر ڈائنامکس اور اس کے علاوہ ایٹمز کے مابین جو بانڈ ہوتا ہے، کیمیکل بانڈ ہوتا ہے، ان کا مطالعہ. ایگزامپل از لیزر، LASER لیزر. نیوکلیئر فزکس اسٹڈیز دی کانسٹیٹیوئنٹس انٹریکشنز آف ایٹامک نیوکلیائی. ایٹمی نیوکلیائی میں جو کانسٹیٹیوئنٹس جو اس کے ذرات ان کو بناتے ہیں اور انٹریکشنز آف ایٹامک نیوکلیائی اس کو کہتے ہیں نیوکلیئر فزکس. نیوکلیئر ریئیکٹر، نیوکلیئر میڈیسن، یہ ان کا اسکوپ ہوتا ہے نیوکلیئر فزکس کا. پارٹیکل فزکس اسٹڈیز دا نیچر آف پارٹیکلز دیٹ آر کنسٹیٹیوئنٹس آف وٹ از یوزلی ریفرڈ ایز ٹو میٹر اینڈ ریڈیشن. اسٹڈیز اینڈ دی نیچر آف پارٹیکل ایسے ذرات کا مطالعہ اور ان کی فطرت جن میں کنسٹیٹیوئنٹ آف واٹ از یوزلی ریفرڈ ٹو ایز میٹر اینڈ ریڈیشن، جسے عام طور پر میٹر اور ریڈیشن کہا جاتا ہے. سائیکلو ٹرونز اینڈ پیٹ امیجنگ اس کی ایگزامپل ہے. ہائیڈرو ڈائنامکس دا اسٹڈی آف لکوڈس ان موشن. لکوڈس جب موشن میں ہوتے ہیں تو ان کا مطالعہ ہائیڈرو ڈائنامکس. ایرو ڈائنامکس ویدر پیٹرنس. سپر کنڈکٹیوٹی دا فینومینن آف ایگزیکٹلی زیرو الیکٹریکل ریزسٹنس اینڈ ایکسپلشن آف میگنیٹک فیلڈس. فینومینن آف ایگزیکٹلی زیرو الیکٹریکل ریزسٹنس، زیرو electrical resistance or explosion of magnetic fields, expulsion of magnetic fields occurring in certain materials when cooled below a characteristic critical temperature. when cooled جب ٹھنڈا کیا جائے below نیچے ایک characteristic critical temperature، ایک خاص ٹیمپریچر کے نیچے ٹھنڈا کیا جائے. میگنیٹک لیویٹیشن ڈیوائسز، جسے میگنیٹک لیویٹیشن ڈیوائسز ہیں اس کی ایگزامپل سپر فلوئڈیٹی دا اسٹیٹ آف میٹر ان وچ میٹر بیہیوز لائک اے فلوئڈ. میٹر کی ایک ایسی حالت جس میں میٹر ایک فلوئڈ کی طرح عمل کرتا ہے ود زیرو وسکوسٹی، جس کی وسکوسٹی صفر ہو. ویئر اٹ اپیئرز ٹو ایگزہبٹ دی ایبلٹی آف سیلف پروپیل اینڈ ٹریول ان اے وے دیٹ ڈیفائنز دی فورسز گریوٹی اینڈ سرفیس ٹینشن. لکوڈ ہیلیم اس کی ایگزامپل ہے.